ବିଜେଡି ବୈଠକରେ ସାଂସଦ ତଥାଗତ ଶତପଥୀ ଭାଷଣ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଠିକ୍ ହୋଇନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦଙ୍କ ଏପରି ଆଚରଣ ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଥିବା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ବୈଠକରେ ତଥାଗତ ଶତପଥୀ ଭାଷଣ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ହୁସେନ ରବି ଗାନ୍ଧୀ। ଏହାସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ଖସିଗଲାଣି ଗୋଡ଼ ତଳକୁ ତଳକୁ, ନବୀନ ବାବୁ ଏବେ ଚେତିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ସେପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ନେଇ ମଧ୍ୟ ହୁସେନ ରବି ଗାନ୍ଧୀ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦ ହଟହଟା ହେବା ପରେ ସମାନ ସମ୍ଭାवना थिबारु बैजयंत अनुपस्थित रहिथिले बोली हुसैन रवि गांधी कहिसंते। दल भितर निजर मतामत दवाई तथागत शतपथी परी जन वरिष्ठ सांसद एवं गोटे प्रतिष्ठित संवादपत्र संपादक सी यदि चेष्टा करते बाधा दि जावा दुखदायक और दल में आभ्यंतरीण गणतंत्र केते दुर्बल बा नहीं ये कथा प्रमाणित करुचे। तथागत शतपथी जड़े सी होती जड़े लयालिस्ट बा अनुगत मुख्यमंत्री दलर जड़े अनुगत सदस्य जब ये अवस्था जो हटहटार सम्मुखीन होगा पड़े। बैजयंत बाबू तो यही निकट अतीत किसी समालोचना कर संवादपत्र मानक प्रति आहरी अधिक असौजन्य व्यवहार देखा संभावना थी हेतु आलोचके आपण मत आपे रखी न्याय से जाइना कौन।